তিনি গঙ্গানগর জগবন্ধু পারাও হাইনি হাই বুবাগ্রানি ইয়াক্তি 180 जना हाई भोटार गुबुनि बदल याकले तिप्रा मथनि बानारम हाइका और कक खरसाथाय क्लायो मियानो मंत्री विकास देबबर्मानि याक्तै आरो जयनिं पाइमानि ब्रु लुकुबो संनि बरक किन्तु ओ जयनिं मानो बाहायनो तिप्रा मथा कांचनपुर उनकोनि बखाक्तै कन्स्टिट्युएन्सिनि बखाक्तै आबो उनकोनि साजकमानि फेक जयनिं रेखा मंत्री विकास देबबर्मा 35 जना हाई जयनिं नो से 700 जना जयनिं नै फुनुकजाखा आबो एरें एरें नै साका कांचनपुर फियाबा तिनि हिंगाकै रायमाय बेलेवा हानि हाय बगारनि याक्तै 180 भोटा जयनिं फेमानि बमांक्लि नानि चिन्तिनि कक्थुमो I think here itself around 180 plus have joined, and it's not about people joining Tipra Motha. It is about people connecting with us. Why do people join one party to another? That is not important. What is important is that when the Tiprasas come together, how can we change the future of our next generation? I have learnt a lot. You're a young man, you're a new reporter, you're a new journalist. I'll tell you something. In life, if you only do politics, you will never achieve anything. But if you love your people with your heart, they know that there's a genuine person there working for them, and they come. But then again, I also appeal to my party people that you have to also learn from Bubagra and be humble, be nice, and genuinely love your people. Nobody from outside will come and change our life. We have to take responsibility of our lives. And I have seen that, today, like I gave a message about unity. Unity is not political, it is about your Dofa. And I'm Dofa. 5 years. Yeah. Those people who are traveling now, who are silent for 5 years, they wouldn't even come to Tiprasa area. Yeah. But now that the election is closed, these people have started traveling to Tiprasa areas. So that's why you all are focusing on me. But I have been all over. In fact, I was in Raima Valley and Ganganagar 2 months ago, 3 months ago. Before that also I was there. I've been here for the last 5-6 years. These guys are coming for the first time because election is closed, so they want to show that they really love our Tiprasa people. But the Tiprasa people are very intelligent, they know to ask for votes. And what is your views? First of all, young man, I was also a journalist. So there's a difference between being brutally attacked and someone pelting pebbles at stone. Pebbles. They were not stones. Stones are big. I was attacked in Mohanpur in 2021 in open CCTV camera. I was attacked in the SDM's office. Did one person ever get arrested? Why? When Bishwajit Dev Burma was murdered by Pinat Nath, the fireman in Kanchanpur, during Panisagar, you saw the face of that Pinat Nath fellow. Why hasn't he been arrested? When Parmeshwar Young was killed in Gandatrisa, not very far from here, people were arrested. They have been released on bail. When Anjal Chakma was killed 3 months ago, yet the main person who is killed is in Nepal and nobody is making any noise. People have forgotten about it. I condemn any sort of violence. अगर किसी ने क्या नाम है आपने बोला, बिपिन की गाड़ी में पत्थर फेंका, नहीं फेंकना चाहिए. लेकिन हमको कभी कभी लगता है कि ये लोग भी कभी कभी केस फैब्रिकेट करते हैं, क्योंकि तब उनको पीएसओ मिलेगा और पीएसओ मिल के तब घूमेगा तो थोड़ा वीआईपी से लगेगा. लेकिन अगर जेन्युइन अटैक हुआ है तो जो लोगों ने अटैक किया उनके अगेंस्ट कार्रवाई हो और उनको अरेस्ट किया जाए. मैं उनको डिफेंड नहीं करूँगा, क्योंकि मैं कभी भी क्रिमिनल एलिमेंट्स को डिफेंड नहीं करता. एंड जब कमलपुर में भी फाइट हुआ था शांतिर बाजार में, सबसे पहले आई वॉज द मैन हु वेंट एंड विजिटेड द लोकल एसडीएम जिसके ऊपर अटैक हुआ था. मैं खुद जीपी हॉस्पिटल गया और मैंने उनके फैमिली के सामने बोला बहुत गलत हुआ. आज तक तिपरा मोथा के वर्कर्स को जब मारा गया है, सीपीएम के वर्कर्स को मारा गया है, कितने बार बिपिन देव वर्मा या बीजेपी भी नहीं,
एक दो लीडर्स ने हॉस्पिटल जाकर घायल से बात किया, एक बार भी नहीं। तो वाई शुड यू ओनली आस्क, ये भी माइक उनके मुंह पे भी लगाकर पूछे कभी कभी, नहीं पूछेंगे आप, क्योंकि अगर आप पूछेंगे तो आपका केबल चैनल काट देगा, ठीक है, मैं जानता हूँ, तो आप नहीं कर सकते, लेकिन स्टिल आई लव ऑल ऑफ यू ऑल। और अंत में योर वोट, her vote, his vote, his vote, his vote is more important than those people's vote. And these people are with me, and we will win. Thank you so much, bro. Joining program ain loge ang Choronjeria, ex executive member TTIDC 2000 meeting kain loge pray approximately 200 above. I think asu ain loge join ka bibhinno ada CPIM nito ada o BJP nito ke ordek boro IPF ni boro boto. Terus kamu edisi election sekarang tahu yang area ini bisingo tipramoto ni sahabat begitu jadi tahu kan? অনেকটা বাংলাই আগে আং ওরো তাংজাক ওবরো ওরোনা আইনি ও আটনুং ওয়ানগর গন্ডাসরা এই কনস্টিটুয়েন্সিও চংবা চাউই পাইও কিন্তু ও ফিল চিন বড় নিয়া আন্দানো চিনি এসটি চিনি কংবারা যেমন ন্যাশনালিস্ট পার্টি নি আন্দারনো তো বিসকাবু কাহাম নংনাই ফাইনেবলে কে থানাই এডিসি ইলেকশনও অনলি 67 I think 60 abon ba se chemo ako paima se klayo karon biskang tai bo hamne jongbo nokhar ka eto din achuk to mani ke biskang belai no hamne bo apno gonogor gonasara constituency tamna wan sumung no tin ti promote joining rekha ang obo Maharashtra ni je thangsani mari no tui bono logeriwe jin borok ni age bo chung ancholik don khayo tujes chei TSF TSF ni tujes khaya abo bini chung bibhinno dol IPF ti boi khai lekha karon abo nai nei mani tabo ekmatro chini royal family raja raj bongso ni 184 জন রাজানি বংশ কিন্তু অব মহারাজ যেহেতু নেতৃত্ব হামানে চিনি কুমারে থাংসান মারি বেলায় হামনাই টিউজেস जों 6 শিডিউল বা 7 শিডিউল তো বুকা চিনি টিউএস নি যারা নেতৃত্ব যেমন সামাচরণ ত্রিপুরা নগেন্দ্র জমাতিয়া দ্রৌ কুমারী আং তিনি হরিনাথ দেবর মাসো মাছায়া মানুয়া বলং বলং বেসিং বেসিং যেহেতু চিনি কংবারান বাগৈ 19 দফা ট্রাইবেল বাগৈ বড় সামু খাই ফেকা ও সামুনো চং মহারাজ থাই অবনো সাকসেসফুল খাই বাস আসুন